सराबन धरिया मुई हेले तर कान्या हारी तुई मोर घरिया कथा कहती मुई खुला खुली कथा कहती मुई खुला खुली स्कूल सादर चाहने वाली चिट्ठी माले मुई ऐसी चाली चिट्ठी माले मुई ऐसी चाली स्कूल सादर चाहने वाले अच्छे गो एमा केन न रखिछु महाटा के देखा बादिने से देखि देमी गो निजर घर वाला के ने देखाबु बोले चीना परिचय केनता करे हेबु हैं चीना जनार केनता करे हेबु ओबेले तमर घर वाला के देखे था 1000 दिन किलो भेटले कथा वार्ता हेबी बोलछो ताले देखि आसो चलो याद है मोर भाई लाल बाबा बोले तापने तमर घर वाला होय लाल बाबा इदा घुमे छ होय गो ताकर कपड़ा भी हो लाल मोर कपड़ा भी हो गया मैचिंग परिचय मैचिंग ना केनता छी बोलो जे गो जाले भी तो घर वाला पहुंची छु हैं हां मामू का हिचिटी मैले मोया से चाली सिटी मैले मोया से चाली लुस्कुल सातो चाहने वाली लुस्कुल सातो चाहने वाली मैं तो भागी थी हनन ए महानन भागी जाती तो लूट बुदे थी ना कहने मारी खनी मामू को আর কেনতা হলা জানছ केनता हला হি দিল চিনি মান চিনি দিল চিনি হেতে ভাল পাएबा তোর বালি কে কহেবা জীবন মহান জীবন হায়রবা 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 তোর বাউরি পাগলি হেতে ফুলেই ভিতর গেলেই হেতে ভাল কিয়ে পাएबा তোর বালি কে কহেবা জীবন মহান জীবন হায়রবা 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 সরাবন ধরিয়া মুই হেলে তো কান্যা হারি তুই মোর ঘরিয়া সরাবন ধরিয়া মুই হেলে তোর কান্যা হারি তুই মোর ঘরিয়া কথা कहती मैं खुला खुली কথা कहती मैं खुला खुली दिल सादर चाहने वाली सिटी माले मुया से चाली सिटी माले मुया से चाली दिल सादर चाहने वाली
ସୁରଣ ଏବଂ ରତ୍ନ ସେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ହରିବୋଲ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହରିବୋଲ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମା ଜଗଦନ ଘଣ୍ଟା ଗଳେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ମାମୁ ଗା ଛାଣିଦିଅ ମାମୁ ବାକି କଥା ମାଲପଡ଼ା ଗଲେ ଯୁଗିର ଥା ମାମୁ ଗো ତମେ ମୋର ଭାବିକି ଦେଖିଛ କା বলছি গো মোর ভাউজাকে দেখিছ কি এ মামু যে তোর কিচেন কেনে দাবর তোর ভেজা কে দেখি যাচ্ছে কিচেন ওই কাহার